Dalam video kali ini, kita nak tengok 4 talking point yang paling penting untuk EPL pada musim ni. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini, kita nak sembang 4 talking point yang kita boleh sembangkan untuk EPL pada musim ni. Apa maksud talking point tu? Talking point tu kita nak sembang tentang 4 perebutan yang paling panas dalam EPL pada musim ni. Sebab kalau aku nak compare season ni EPL, Serie A, Bundesliga ke, La Liga ke, ataupun League One, kita boleh tengok Serie A lah ni Inter Milan dah memang hampir jadi champion dah. Bundesliga, Leverkusen 1 game lagi nak menang Bundesliga. La Liga memang nampak lah ni dah obvious dah Real Madrid akan menang Liga. League One pun dah nampak PSG. Liga Belanda pun dah nampak pasukan PSV. Tapi lah ni EPL aku boleh kata season ni antara season terbaik juga. Sebab season ni setakat lah kita ada 4 perebutan dalam satu masa. So jom kita mulakan nombor 4 dulu. Nombor 4 adalah perebutan Golden Boot ataupun perebutan top scorer dalam EPL. Kalau season lepas kita boleh kata memang tak ada yang boleh lawan lah. Sebab season lepas Haaland seorang-seorang. Lepas tu Harry Kane dekat-dekat dengan dia je. Tapi season ni kita boleh tengok perebutan Golden Boot memang sangat-sangat panas lah. Lah ni top scorer dalam EPL adalah Erling Haaland dengan jaringan dia adalah 19 gol. Yang paling dekat dengan dia adalah Oli Watkins yang dah skor 18 gol untuk pasukan Aston Villa. Ni adalah musim terbaik Oli Watkins untuk pasukan Aston Villa. Tapi ada juga nama-nama baru yang tiba-tiba perform pada musim ni. Contoh macam Dominic Solanke yang dah skor 16 gol untuk pasukan Bournemouth. Cole Palmer yang dah skor 16 gol juga untuk pasukan Chelsea. Dan nama-nama lama macam Mohamed Salah duduk dekat list juga dengan 16 gol. Dan ada juga player-player muda daripada dua pasukan MC dengan Arsenal, Foden dengan Saka. Dan kalau tengok top 10 penjaring dalam EPL setakat lah, dia sebeza dia daripada 14 gol ke 19 gol saja. Dia sebeza 15 gol je. Dalam ni kita tengok ada 7 game berbaki. Kita tengoklah siapa akan jadi pemenang Golden Boot. Kalau Haaland menang lagi aku tak tahu lah nak kata apa. Ni tara season ni Haaland banyak injured tau. Haaland just main 25 game je musim ni. Kalau nak compare dengan Watkins main 31 game. Haaland tara-tara banyak injured pun lah ni top scorer EPL tau. Daripada 25 game dia main, dia telah skor 19 gol dan buat 5 contribution assist. So kalau kita combine dua-dua tu, dia telah buat 24 gol contribution dalam 25 game. Aku rasa kandidat utama untuk menang Ballon d'Or musim ni, aku rasa mungkinlah Erling Haaland lagi. Kau hampa rasa Oli Watkins boleh challenge dia? Ataupun mana kita tahu Mohamed Salah daripada Liverpool? Kita masuk nombor 3 pula. Nombor 3 ni semakin menarik, iaitu relegation battle. Relegation battle lah bagi aku kalau dalam EPL memang sangat-sangat menarik untuk kita saksikan lah. Sebab selalunya relegation battle ni akan berlangsung sampai habis season. Dan hujung season lah baru kita tahu 3 pasukan yang akan tersingkir. Tapi untuk season ni aku boleh kata ada satu pasukan je kot yang betul-betul bersaing untuk relegation battle daripada bottom 3. Sebab aku rasa Burnley dengan pasukan Sheffield United, mereka dah nampak macam dah tak ada eager dah untuk layak. Sebab mereka ni selalu kalah je dan cara permainan mereka tak menunjukkan kualiti dalam EPL. Tapi daripada 3 bottom 3 ni, aku ada satu pasukan yang aku bagi harapan dekat dia untuk stay dalam EPL, iaitu pasukan Luton. Sebab aku rasa mereka ni deserve untuk stay dalam EPL. Walaupun kualiti play mereka tak adalah sehebat pasukan-pasukan lain, tapi kita boleh tengok cara permainan mereka dan juga passion daripada mereka tu yang buatkan aku nak tengok mereka stay dalam EPL. Kalau tengok dekat table EPL ni, relegation battle ada beberapa pasukan yang tengah bersaing. Tapi lah ni aku senaraikan 5 pasukan yang mereka ni masih lagi tak selamat dan ada possible yang tinggi untuk mereka ni tersingkir. Yang pertama adalah pasukan Luton Town yang lah ni duduk dekat tempat ke-18, pasukan Nottingham Forest yang duduk dekat tempat ke-17, Brentford dekat tempat ke-16, Everton dekat tempat ke-15 dan dekat tempat ke-14 pasukan Crystal Palace. Kalau tengok jarak point antara pasukan Luton Town dengan pasukan Crystal Palace, jarak perbezaan mereka ni hanya 5 point sahaja. So still ada possible untuk pasukan Luton untuk stay dalam EPL. Kalau tengok jadual antara 5 pasukan aku boleh kata pasukan Everton adalah pasukan yang paling berisiko tau. Sebab jadual game yang berbaki mereka ni still ada beberapa game yang betul-betul panas dan betul-betul susah. Mereka kena hadap dengan 3 pasukan daripada Big Six tau. Yang pertama mereka kena hadap pasukan Chelsea, yang kedua mereka kena hadap pasukan Arsenal, dan yang ketiga Merseyside Derby mereka kena berhadapan dengan pasukan Liverpool. Dan Everton juga kena jumpa Nottingham Forest yang juga sedang bersaing dalam relegation battle. Jumpa Brentford dan juga aku rasa yang paling risiko lah, yang aku rasa mereka ni tak boleh hilang point, lawan dengan pasukan Luton dekat tempat Luton sendiri. Untuk pasukan Luton pula, pasukan yang possible paling tinggi untuk tersingkir EPL musim ni, dari 7 game berbaki mereka kena hadap pasukan Manchester City, mereka kena lawan dengan pasukan Brentford, lawan dengan pasukan Wolves, Everton dekat tempat mereka sendiri,
Chelsea, West Ham dan juga Fulham. Dan kalau hang tengok season ni, pasukan Luton depa memang gunakan betul-betul advantage main dekat home sendiri. Dan daripada 7 game berbaki ni, depa akan main 3 game dekat home, lawan dengan pasukan Everton, lawan dengan pasukan Brentford dan juga lawan dengan pasukan Fulham. Ya, aku rasa memang depa target 3 game ni untuk dapatkan maksimum point. Agak susah lah, tapi kita tengoklah kalau depa boleh stay dalam EPL tu, aku boleh kata miracle jugalah. Sebab depa ni kalau kita tengok prediction daripada season lepas, Luton, Sheffield dengan pasukan Burnley, pasukan Luton ni lah yang paling orang pandang remeh. Sebab mereka tak pernah main dekat EPL langsung, lepas tu nak stay dalam EPL. So nombor 2, kita tengok perebutan top 4. Lah ni memanglah ada yang kata nombor 5 dalam EPL kemungkinan juga boleh main UCL. Tapi kalau aku tak silap, tu tak confirm lagi. Yang betul-betul confirm pasukan top 4 akan layak ke EPL. Ya, aku rasa memang dah secure top 4 dalam EPL 3 tim ni lah. MC, Liverpool dengan pasukan Arsenal. Tapi tempat keempat ni masih lagi jadi misteri. Perebutan untuk tempat keempat ni aku rasa ada 2 pasukan je. Walaupun ramai kata MU juga masuk dalam perebutan top 4. Tapi dengan prestasi semasa Manchester United lah ni, aku tak tahulah nak letakkan MU dalam top 4 contender ke tidak. Sebab boleh tengok dalam last 2 game lah ni, tak termasuk game Liverpool lah, sebab video ni rekod sebelum game Liverpool. MU lawan dengan pasukan Brentford, lawan dengan pasukan Chelsea, game yang sepatutnya boleh menang, tapi MU just dapat 1 point je daripada 2 game ni. Dan dalam 2 game dan juga Spurs dan juga Aston Villa, mereka dah tersicir point. Mereka dah bagi peluang dah dekat pasukan Manchester United, tapi Manchester United tak ambil peluang. So itulah aku letakkan top 4 battle ni just 2 pasukan je, Aston Villa dan juga pasukan Spurs. Tapi itulah aku boleh kata tak mustahil. Dalam 7 game apa-apa boleh jadi. Mungkin Manchester United boleh naik, tapi tu mungkin je lah kan. Tapi setakatlah Aston Villa dengan Tottenham, yang mana lah ni Aston Villa dekat tempat keempat. Tapi Aston Villa mereka ni dah tak selamat. Mereka just beza 3 point je dengan pasukan Spurs. Dan lagi buruk, mereka dah main 2 game lebih daripada pasukan Spurs. Sebab Tottenham just baru main 30 game, Aston Villa dah main 32 game. Dan dalam last 2 game, mereka just dapatkan 1 point je, kalah dengan FC dan juga seri dengan pasukan Brentford. Tu pun nasib baik seri. Kalau mereka kalah tu habis. Kalau kita tengok jadual kedua-dua pasukan ni, Han boleh tengok Spurs dan juga Aston Villa dua-dua susah. Kalau Han tengok Spurs, lepas mereka lawan dengan pasukan Nottingham Forest, mereka kena hadap dengan pasukan Newcastle dekat away, kena jumpa dengan pasukan Arsenal dekat home mereka sendiri, kena jumpa dengan Chelsea dekat away dan juga Liverpool dekat away. Dan mereka ada juga satu game postpone, tak silap aku tak letak tarikh lagi kot bila lawan, iaitu mereka kena lawan dengan pasukan FC. So mereka kena jumpa 5 pasukan yang possible mereka ni boleh drop point, iaitu pasukan Newcastle, Chelsea, Arsenal, Liverpool dengan MC. Hui, memang sulit lah mat. Tapi bukan Spurs saja, Aston Villa pun susah juga. Lagi 6 game berbaki daripada mereka kena hadap dengan pasukan macam Arsenal dekat away, mereka kena hadap dengan pasukan Chelsea dekat home. Tapi ni aku mungkin jangka mereka boleh menang sebab mereka main dekat home. Dan mereka lawan dengan pasukan Liverpool 2 game last dekat home mereka sendiri. Tapi aku rasa game tu memang Liverpool tak mahu tercicir point lah. Kemungkinan besar Liverpool boleh menang. So jadual dua tim ni agak susah tau dekat hujung season. Lagi-lagi Aston Villa mungkin ada pertambahan game sebab mereka ni main Conference League. So mungkin faktor kecergasan Spurs menang lah, sebab Spurs tak main dekat Europe season ni. Tapi kita tengoklah satu pasukan lagi, iaitu pasukan Manchester United. Kemungkinan mereka ni boleh challenge dah. Sebab kita boleh tengok Spurs dengan Villa, mereka ni ada possible tinggi tau untuk drop point. MU lepas lawan dengan pasukan Liverpool, mereka ada 2 pasukan yang kemungkinan je mereka lawan mungkin akan tercicir point. Dan kalau kita nak compare lah jadual MU dengan Aston Villa dan juga pasukan Tottenham, MU yang paling senang lah. Tapi lah ni pun MU jarak juga point dengan pasukan Tottenham dekat tempat kelima. Lah ni MU beza 9 point tau dengan pasukan Tottenham. Lepas lawan dengan pasukan Liverpool, MU akan jumpa 2 tim lah yang boleh kata mungkin possible akan rampah point daripada MU, iaitu antaranya pasukan Newcastle United yang juga lah ni tengah bersaing juga untuk dapatkan tempat dekat Europe punya. Dan yang kedua adalah pasukan Arsenal main dekat Old Trafford. Yang tu pun kemungkinan antara game yang mungkin MU akan drop point. Tapi sebenarnya bukan game tu sajalah, semua game MU ada possible untuk drop point. Tapi kita sama macam tu lah, sebab lepas lawan Liverpool, MU akan lawan dengan pasukan Bournemouth. Dan antara game yang mungkin MU boleh dapatkan point solid, lawan dengan pasukan Sheffield dekat home, lawan dengan pasukan Burnley dekat home, lawan dengan Crystal Palace dekat away dan juga Brighton dekat away. Tapi Brighton tu pun susah juga sebenarnya. So kita tengoklah macam mana nanti siapa akan dapatkan tempat keempat dalam EPL dan mungkin tempat kelima dalam EPL. Kalau tempat kelima tu ada slot untuk UCL. So kita masuk nombor 1. Nombor 1 ni yang paling menarik, iaitu EPL title race antara 3 pasukan. Dah lama dah, tak silap aku memang dah lama gila dah. 3 pasukan dalam musim yang sama bersaing untuk dapatkan trofi EPL. Musim ni kita ada pasukan Liverpool, Manchester City dan juga pasukan Arsenal. Setelah 3 musim berturut-turut lah kita tengok title dimenangi oleh pasukan Manchester City. Adakah season ni kita akan ada pemenang baru? Dan kita still possible juga boleh tengok MC mana title keempat dia berturut-turut. Lawan ni kita ada pasukan Arsenal, Liverpool dan juga pasukan Manchester City. Kalau kita nak compare antara 3 pasukan ni tau, Liverpool, MC dengan Arsenal, aku boleh kata pasukan yang paling dapat advantage, yang paling ada advantage iaitu
pasukan Liverpool. Sebab apa? Sebab mereka main dekat Europa League dan kemungkinan lah lawan dengan pasukan Atalanta tu mereka boleh lah rehatkan first team play mereka. Bukanlah nak pandang rendah dekat Europa League, tapi aku rasa kalau gunakan second team pun boleh menang juga dengan Atalanta. Sebab tengok Arsenal kena lawan dengan pasukan Bayern, MC kena lawan dengan pasukan Real Madrid. Dan kalau tengok jadual EPL yang paling susah siapa dia? Yang paling susah Arsenal. Aku boleh kata kalau Arsenal menang Liga season ni dengan jadual yang susah lagi berbaki ni, aku memang tabik sprint dekat pasukan Arsenal. Dan still ada possible lah untuk Arsenal menang Liga musim ni. Lepas lawan dengan pasukan Bayern, Arsenal kena hadap dengan pasukan Aston Villa dekat home mereka sendiri, kena hadap dengan Chelsea dekat tempat mereka sendiri, kena hadap dengan pasukan Tottenham dekat tempat lawan, dan kena hadap dengan pasukan Manchester United dekat tempat lawan. So aku boleh kata jadual pasukan Arsenal memang agak tough jugalah. Tapi itulah dengan performance Arsenal yang lawan ni, aku rasa mereka boleh makan dengan mana-mana team yang mereka hadap. Kalau tengok Liverpool pula, Liverpool lepas lawan dengan pasukan Manchester United, jadual mereka ni agak senang tau. Tapi dalam last 5 game untuk pasukan Liverpool, aku rasa game ni mungkin akan menjadi game yang mungkin akan buatkan fan Liverpool sakit jantung. 5 game last ni memang crucial gila. Dia tak adalah susah sangat, tapi tak senang sangat. Dia agak tricky. Sebab dalam last 5 game untuk pasukan Liverpool lah, mereka akan berhadap dengan pasukan Everton dekat away, yang mana kita tahu walaupun pasukan Everton ni mereka tak perform macam mana sekalipun, setiap kali lawan dengan pasukan Liverpool, game tu akan jadi sengit. Antara sengit ataupun Liverpool susah nak skor je. Lagi-lagi lawan dekat tempat Everton pula. Yang kedua adalah lawan dengan pasukan West Ham dekat tempat lawan. Ni pun mungkin akan jadi tricky juga. Yang ketiga, lawan dengan pasukan Tottenham dekat tempat sendiri. Dan yang keempat, aku rasa yang paling crucial, mereka lawan dengan pasukan Aston Villa dekat away. Yang kelima, mereka lawan dengan pasukan Wolves dekat tempat sendiri. Yang ni aku rasa mungkin mereka boleh settle. Tapi 4 game lagi ni, hak tu mungkin ada possible Liverpool boleh tercicir point. Dan kalau kita tengok pasukan Manchester City, kita compare dengan Liverpool dengan Arsenal, jadual EPL yang paling senang. Kita tolaklah lawan dengan pasukan Real Madrid sebab tu Real Madrid main dekat Champions League. Kita tolak tepi juga lawan dengan pasukan Chelsea dekat FA Cup. Tapi jadual EPL berbaki yang senang pasukan FC lah. Depa just ada satu game je yang mungkin possible depa akan drop point, lawan dengan pasukan Tottenham. Hak lain game tengok lawan dengan pasukan Luton, lawan dengan pasukan Fulham, lawan dengan Nottingham Forest, lawan dengan West Ham, dan boleh jadilah possible paling tinggi untuk menang EPL musim ni aku rasa Manchester City lah. Sebab apa? Sebab MC lah ni jadual mereka paling senang. Arsenal dengan Liverpool ada possible yang tinggi untuk drop point dalam game yang berberaki. Lagi-lagi pasukan Arsenal. So itulah title race memang sangat-sangat menarik untuk kita saksikan. Kita tengoklah siapa yang akan menang EPL pada musim ni. Dan ada satu pasukan yang kita kena perhati lah ni, iaitu pasukan Chelsea. Sebab lepas mereka menang dengan pasukan Manchester United, aku expect mungkin Chelsea akan kekalkan momentum mereka. Kalau hampa nak tahu, Chelsea ni memanglah kita nampak tengah tak perform kan. Tapi kalau hampa nak tahu, last mereka kalah waktu Carabao Cup final lah itu. Lepas Carabao Cup mereka kalah final tu, mereka tak pernah kalah tau. Tapi jadual Chelsea dekat hujung season agak susah jugalah, kena lawan dengan pasukan Villa, Arsenal dan juga pasukan Tottenham. So mungkin juga mereka boleh drop point. Tapi jujur kat hang, Chelsea ni aku lagi takut mereka hadap dengan tim kecil daripada tim besar tau. Sebab bila mereka lawan dengan tim kecil, mereka main. Lawan dengan tim besar boleh pula perform. Tapi kita tengoklah nanti macam mana, adakah Chelsea boleh keep up, mungkin akan dapatkan tempat dalam Europe musim depan. Tempat dalam Europe tu still ada possible, tapi Champions League tu susah lah mat. Tapi tempat dalam Europe sekalipun Europa League, still Chelsea ada chance. So itulah video kali ni, 4 talking point yang penting untuk dalam EPL pada musim ni. Lagi 7 game berbaki. Kita tengoklah apa yang akan terjadi dalam 7 game berbaki ni, okey? So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. InsyaAllah EPL review kita akan post esok, okey? Aku Solehan, Assalamualaikum.